نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، مختوما للنبي في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا. هم الرجال الأكابر هم شرافا، هم أهل نصرارهم أهل النقاء الصفا. يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا. الله 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 الله، لا إله إلا الله. الله 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 الله، محمد رسول الله. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الضايل لنا والخفايا، مختوما للنبي في كل حال اكتفى. إذا بدت عين جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كافى. إذا بدت عين جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كافى. منه المواهب ومنه العافية وشفاء. يا واسع الجد ربي خير عافي عفا. علينا برفقة عبدك المصطفى، واسلك بنا نجما لهديك اكتفى. أمن علينا برفقة عبدك المصطفى، واسلك بنا يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منبغا وأسدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد بالسخاء والوفاء دخلنا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما دبر. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلي وزاهل ما قد دعوا. يا ربي صل على محمد، يا ربي
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة إلهي بجاه
بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح اغفر لي ذنوبي وجلدي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتزورني في كل حال ولم هدي تنجي بها منها ليوم القيامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالمصطفى رسول نشره لصدري يسير لي أمري وتكشف كربتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غايتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الواله البرهان المبسوط في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط له من فائد منة ما جرت به في أجلاله القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقه وجل عبده رحمة
تعلقت إرادة الأجلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر الآثار شربه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا من الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة إحسان سورة كاملة زهر في هيكل محمود فعثر في وجودها كلام الوجود ودرست برد العوالم بطراز التكبير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا بغضب انتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل التكرار بكثرة دردات حيث أبرز من عالم كان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجوده الثقل وتنتشر أسراره بالأكوان فما من سر اتصل به المنيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب كيف وفؤادي قد بادي ظلام يا حبيب يا حبيب يا حبيب كيف وفؤادي قد بادي ظلام فتهنى وفؤادي ما مدى كل نور من سنة خير الخير الأنام خير الأنام يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف وفؤادي قد بادي ظلام يا لقلب سرور قد توالى بحبيبي نعم الأنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيبي نعم الأنام نوالا جل ما شرف الوجود بنوري غمر الكون بهجة وجمالا الأبدية
لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بجمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاب والبطون من شرفه من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصوا بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في وخاوفها من السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها وضمته أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحمل برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تزيد له ثقلان ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى أمر الشهر بعد شهر من حمله وقروب وبروده إلى علم شهادة ليتنبسط على أهل هذا العلم فيوض فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلاء هيبته جميع وصوبه جلاء هيبته جميع وصوبه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جل هيبته جميع القصور جل هيبته جميع قصوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا وأت به كل العواني جهرة والكون أصبح مشرقا بقلوبه ضاعت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقلوبه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلاء هيبته جميع غصوبه جلاء هيبته جميع غصوبه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا
الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بتا من نوره. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا بنوره. يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصوبه دلت لهيبته. الله عليه يا رسول يا جاد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ المقصى. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري الخير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري الخير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله نغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر والليل يتجادى البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعٍ. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا غريمي
منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار أنا من صلاتي والسلام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برد صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا دربه إلى السماء موميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محولا مقطوع السرة دول ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع خروجه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت شفاء فأضاء له ما بين مشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم قال ثم ألبسته وأجعته فلم أنشف أن غسلتني ظلمة ورب وشررت عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب واصبر ذلك عني ثم عودني رعب وظلمة وقشررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى فتحه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من عزيم معجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعزيم الشرف عند مولاه وأنا عين يديه بكل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمهد الأخلاق بما تلك كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أخلاقه سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا المعروف له الخلق السهل واللفظ المحتوي على منع الجزل إذا داه مسكين أجابه إجابة مؤجلا
وهو الأب الشفيق الرحم باليتيم والأرملة وله معصوف التي أهلكه هيبة الكروية التي ترتيد منها فريس الأقوياء من البرية ومن السيد به تعطرت الطرق والمنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمعت في اسم الحبيب وشنه وله لا في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها خاصة على نجم السها بعينانه وقد بسط القلم في تدوين ما فده المؤمن وقائم للنبي الكريم وحكاية مكر الله به أزل العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فاسن مني أن أمسكن الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن ختم كما يسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم فكر من ضلالي الأوصاف المحمدية عدولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتوجاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق أمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتكبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا
تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحجك وحجه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين فتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وولاه وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكي من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسرق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Yang khusus dan yang paling agung ialah nikmat keimanan serta nikmat keislaman dan juga nikmat kesempatan sehingga kita semua berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Berkumpul di majlis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Naam, ikhwani. Alhamdulillah ya malam Jumat ini kita akhirnya ngumpulnya rame. Rame yang datang. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah kita melanjutkan lagi pembacaan kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya al Imaniyah. Ya Imam Qutbi Syadul Ghufil Ibad wal Biyad Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang mana kita malam hari ini masih membahas tentang ilmu tasawuf. Ya.
Lagi-lagi bahas ilmu tasawuf, ilmu masalah hati. Yang mana ilmu masalah hati ini berpengaruh terhadap gerak-gerik kehidupan kita. Ya, amaliyahnya kita bergantung bisa diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala itu bergantung bagaimana kita punya hati. Ada kalanya kita beramal baik kelihatannya, tetapi kita punya hati nggak baik isinya, maka amalannya tersebut mardud indallah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kosong. Ada kalanya kita punya amalan kelihatan kayak biasa-biasa aja, sifatnya duniawi mungkin, bahkan nggak ada istimewanya di mata orang. Akan tetapi kita punya niat baik di situ. Kita punya hati condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan biasa ini tadi bisa dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh para malaikat sebagai amal baik. Ya. Jadi semua amaliyahnya kita bergantung bagaimana kita punya hati. Ya. Bergantung gimana kita punya hati. Ya hati kita baik ya insya Allah amalan kita baik semuanya. Diriwayatkan itu ada seseorang ya, yang dia dikasih seekor kambing sama gurunya, dibilang suruh bawa sama dia hal yang paling baik di dalam binatang ini sama hal yang paling buruk. Ya. Akhirnya si muridnya ini disembelih, dibawain tuh gurunya. Ini dibawain sama dia kabid sama lisan. Ya, sama lidahnya. Dibawain hati sama lidahnya. Kabid itu hati, atau hati ya. Ya. Ditanya kenapa kok misalnya dua-duanya ini yang dibawa. Dikatakan sama dia bahwasanya hatinya ini itu bergantung kepada seluruh jawarihnya. Kalau misalnya dia punya hatinya baik, seluruh jawarihnya juga baik. Begitu juga lisan. Ya, lisan kita tahu sendiri bagaimana lisan itu bisa jadi baik, bisa jadi jahatnya luar biasa. Ya, bisa mempengaruhi, bisa menghasut dan lain sebagainya. Maka kedua hal ini tadi, lisan dan kabid, jadi hal yang paling baik, bisa juga hal yang paling buruk. Kalau misalnya hatinya baik, semua jawarihnya baik. Kalau misalnya hatinya buruk, semuanya buruk. Ya, sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal mudghah. Mudghah itu segumpal daging atau segumpal darah sebetulnya, segumpal daging. Idza saluhat, kalau baik segumpal dagingnya ini, saluhal jasadu kulluh, baik semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa idza fasadat, kalau misalnya rusak segumpal daging ini, fasada jasadu kulluh, rusak semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging ini, mudghah ini, itulah hati. Ya. Maka dari itu ilmu tasawuf ini sangat penting buat kehidupan kita. Jangan sampai kita nggak mempelajarinya sama sekali. Ya, apalagi sampai kita skip taklimnya ya. Sayang. Berapa nih? 9 baru ya. Hah? 2142. Sama. Nah, sebelum kita mulai baca kitabnya seperti biasa, kita kirimkan dulu Fatihah kepada sahibul kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Pada Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruhi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati al-kiram wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa hum bi ihsan ila yawmiddin. إلى رسولنا المهاجرين الله بن عيسى وإلى رسولنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا على أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إلى رسول الله بن أبيه وجسده أبوي الحبيب أحمد ناصر بن عبد الله بن حميد الكافي على حبيب محمد رضا بن عبد الله السكافي إلى علي زين العابدين بن أسد السكافي وإلى حبيب مهدي بن الله الشافعي الطاس إلى أبوي الحبيب محمد الكافي على باب الصف بن حسن معبود وأصولهم وفروعهم وخصوص الأوسام كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية إمام الدكتور شهاد وروح العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم وينير درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلومه بالدارين امين الى ان قال: واعلم ان القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. قال عليه الصلاه والسلام: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، وليتخذ هذا القارئ المذكور وردا لازما يواظب عليه ويقضيه اذا فاته حتى تأتان النفس المواظبه والتمرن على المداومه ولا يفوته إلا لعذر. وقد ورد أن من نام عن حزبه من القرآن وعن شيء منه فقرأه فيما بين الصبح والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. كان عليه الصلاة والسلام إذا منعه من قيامه بالليل عذر من مرض أو غيره يصليه بالنهار. نعم. واعلم أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. Ini masih membahas tentang qiyamul lail, ya, fadilahnya bangun malam. Ya. Di sini Imam Haddad menganjurkan kita bahwasanya kita sholat malam paling enggak setidaknya 2 rakaat juga enggak masalah, atau bahkan rakaat. Ya, karena sebelumnya dibahas itu, dikatakan bangunlah kalian malam walau rakaat, sholatlah pada waktu malam walaupun 1 rakaat. Ya, tapi sholat 1 rakaat, witir gitu doang. Ya. Kerjain enggak apa-apa walaupun cuma 1 rakaat doang, begitu loh. Maka ahsan, bagus lagi bahkan kalau misalnya dimudawamahkan, ya, di apa namanya, bahasa Indonesianya apa? Mudawamah. Tambah. Istiqomah begitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Rutin, dijadiin rutinitas. Ya, dirutinin gitu. Walaupun sedikit. Walaupun cuma 2 rakaat, 3 rakaat, walaupun cuma rakaat, tapi dirutinin. Karena kata Imam Haddad disebutkan di sini. Wa alam anal qalil daim, tahuilah bahwasannya yang sedikit tapi istiqomah dikerjain rutin. Itu khairun minal katsiril munqati'. Lebih baik daripada yang enggak dikerjain banyak tapi kadang-kadang ngerjainnya. Sekali kerjain, sekali kagak, sekali kerjain, sekali kagak. Lebih baik itu yang sedikit doang tapi tiap hari dikerjain. Baca wirid misalnya la ilaha illallah cuma 10 kali tapi tiap hari dikerjain. Itu lebih baik ketimbang orang yang baca 1000 kali tapi sehari baca, besok kagak. Perbandingannya jauh padahal ya, 1000 sama 10 kali tapi tiap hari dikerjain rutin. Agak ada yang diputus. Nah itu lebih baik ketimbang yang banyak tapi putus-putus. Paham ya? Qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling adwamuha, yang paling rutin. Yang enggak pernah di-skip. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi lakan ahsan kita punya amaliyah yang kita kerjain setiap hari, nggak pernah kita putus. Ya. Ulama di sini mengatakan di sini kata Imam Haddad, wal yattakhidha hadzal qari' al-madhkur wirdan laziman yuwadhibu alaih. Maka hendaknya bagi kita semua ini ngambil wirid yang lazim buat kita. Wirid yang setiap hari kita amalin. Entah itu rotib ya, entah itu hizib ya, kita baca begitu setiap hari kita baca tapi tanpa kita putus sama sekali ya. Tanpa diputus, nggak boleh di-skip, nggak ada goibnya sekalipun ya. Nah karena asal lebih bagus lagi kalau misalnya amaliyahnya amaliyah yang istimewa seperti taklim misalnya. Taklim ini sebuah amaliyah yang istimewa, ulama bahkan menyebutkan ya khairul amal itu menuntut ilmu. Jadi setiap amal yang paling baik, yang terbaik itu nuntut ilmu, belajar. Bukan sholat, bukan. Ente wirid sehari 100.000 kali dibandingin sama ente ngaji seminggu sekali. Lebih bagus mengaji seminggu sekali. Karena taklim, belajar itu amaliyah terbaik.
Amaliyah paling baik dibandingin sholat malam itu sholat malam tiap malam begitu tapi gak ngaji udah blok aja. Paham? Ya. Itulah karena Ahsan kita punya amaliyah yang apa? Yang kita rutinin seminggu sekali kayak di mana aja terserah. Ya. Nah, karena Ahsan kalau bisa tiap hari, lebih bagus lagi. Ya. Ditambahin wirid lazim juga lagi buat kita. Wirid lazim, ya. Wirid yang apa namanya yang kita kerjain jadi rutin begitu. Semisal ba'da zuhur kita baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Dikit ntar la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali doang. Banyak kan? Dikit. Cuman ngulang berapa kali tuh? Kalau misalnya pakai jari kita ngitung ya. Dikit, bentaran doang. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin itu paling ya 20 menit lah kelar. Gak nyampe 10 menitan paling kelar. Ya, lagi modelan kita baca ini. Mulut Betawi yang gesit tidaknya. Cepet bacanya pasti. Bentaran doang, 5 menit, 10 menit gitu, udah kelar tuh lah. Allah malikul haqqul mubin 100 kali doang. Rutinin tiap habis zuhur dibacain. Itu lebih baik, lebih afdal ketimbang amaliyah manapun yang kita kerjain ini putus-putus. Pokoknya kita jadikan amalan apapun itu kita jadikan rutinan gitu. Amaliyah baik, makin baik amaliyahnya, makin kita kejar supaya jadi rutinan. Ya, supaya kita bisa rutinin. Wa yaqdihu idza fata. Kalau seandainya kita kelewatan, kita qadha. Bayangin diganti di hari yang lain. Ini kalau orang betul-betul punya himmah yang luar biasa. Dia punya amaliyah kelewatan. Wirid misalnya katakanlah rotib biasa dibaca habis maghrib, baca rotib. Kelewatan karena ada suatu kesibukan atau ada hal doruri yang lain lah. Diganti sama dia. Entah itu malamnya habis isya, entah itu subuh nih, pokoknya diganti sama dia. Ya, atau misalnya dia biasa sehari baca 10 ayat begitu tiap malam. Sebelum subuh dibaca 10 ayat kelewatan, enggak apa-apa diganti sama dia pagi-pagi. Pokoknya di qadha. Ya, jadi nggak cuma sholat yang bisa dikodok, tapi hal-hal yang jadi rutinitas buat kita itu pun boleh dikodok. Paham? Hatta ta'tada nafsu al-muwadhabah wa tamarna 'ala al-mudawamah. Sampai akhirnya kita punya hawa nafsu itu kebiasaan. Ta'tada nafsu, jadi terbiasa hawa nafsunya kita. Wa tamarna 'ala al-mudawamah. Akhirnya kita kebiasa buat mudawamah terus. Ya. Itu yang namanya riyadhah. Orang sering nanya itu, gimana sih biar kita punya ibadah bagus? Ya pertama ya harus dilatih dulu. Ya, orang sering nanya caranya gimana sih biar bangun malam? Ya, bangun malam kalau dibangun ya bangun. Jangan tidur lagi. Paksain diri buat bangun, itu namanya riyadhah begitu. Sehari bangun, besoknya masih bangun. Biasanya kayak begitu tuh berjalan seminggu lah kuat lah. Udah masuk ke minggu kedua tuh mulai tuh bangun harus tidur lagi. Itu ujiannya. Ya, karena syaitan tuh gak demen kita jadi punya rutinitas yang bagus. Itu syaitan gak demen. Pasti bakal dirojok kita. Entah itu kita punya pikiran dimasukin apalah bisikan-bisikannya. Entah itu hawa nafsunya kita didorong supaya malas. Entah itu kita dibikin apa namanya, dihadapkan dengan suatu masalah yang bikin kita nggak bisa, kayak begitu. Nyaris nggak bisa, bukannya nggak bisa ya, masih bisa tapi ya dipaksa ditinggalin sama dia, dipaksa suruh milih. Jadi kalau orang yang punya kemauan yang kuat nggak bakal kalah dia sama hal-hal yang seperti itu. Kalaupun misalnya terlewatkan bakal diganti sama dia, bakal dikodok. Berarti cara ngekodoknya sama udah kayak sholat biasa aja. Kalau misalnya qiyamul lail ya katakanlah dia biasa sehari semalam sholat 2 rakaat, kelewatan ternyata pagi-paginya nggak apa-apa kodok sholat qiyamul lailnya. Ya, pahalanya sama, cuma jangan disengajain kodok terus tiap hari di kodok mulu. Sholat duha namanya qiyamul lail. Kalau diingetin juga nanti ada kodok disengajain lagi. Ya. Wala yufawwitahu illa li'udrin, dan jangan sampai dilewatin kecuali karena ada udzur yang benar, bukan udzur yang dibikin-bikin.
Ya, bukan udur ngantuk, kan? Ngantuk itu bukan udur, capek gitu enggak. Ya, kalau orang sudah punya rutinitas itu walaupun capek tetap dikerjain. Ya, kalau sudah punya rutinitas itu seperti itu kita bakal kerjain walaupun badan kita capek. Ya, itu pasti bakal kita kerjain. Badan kita capek, nggak bakal kita pakai mandi. Ya toh? Ada begitu gitu rutinitas setiap sore mandi, pagi sore mandi, pagi sore mandi. Badan lagi capek, pakai gitu mandi. Tetap. Ya kan? Gitu. Kita makan sehari 3 kali, udah rutin tuh. Sarapan, makan siang, makan malam. Malam capek, prek gitu kita makan. Makan gitu. Ya kan? Tetap dikerjain karena apa? Sudah jadi rutinitas. Sudah jadi kebiasaan buat kita. Ya, ketika kita nggak ngerjain sekali, kadang resep rasanya. Ada yang ngeganjel di hati kita. Walaupun itu cuma rutinitas biasa, ya ini makan. Apalagi rutinitasnya ibadah. Ya. Makanya para orang dulu itu, orang soleh, mereka itu kalau udah ninggalin suatu amaliyah yang jadi rutinitasnya dia, itu seakan-akan ngerjain dosa. Ninggalin sunnah dosa mereka enggak? Nah ini para ulama kayak gitu dulu, para aulia. Makanya dia punya makom tinggi-tinggi semua. Ya, jangan heran kita ngedengar orang-orang dulu punya karomah luar biasa tuh, jangan heran karena mereka ninggalin amaliyah yang jadi rutinitas dia. Itu mereka seakan-akan berbuat dosa, mereka bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa aja ketinggalan misalnya, tobatnya sama Allah luar biasa. Padahal puasa sunnah ya, ini bukan puasa wajib ya ketinggalan. Itu kan orang-orang soleh zaman dulu, mereka bisa dapat magom-magom yang tinggi kayak begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meres-resan apa gorengan ini udah ibadah enggak ada. Ya, rutinitas yang baik enggak ada. Kagak ada mau diubah bagaimana gitu. Haula wala quwata illa billah. Allah yahdina insyaallah. Ya, kasih hidayah kita sama Allah Subhanahu wa taala, taufik. وقد ورد رواية أن من نام عن حزبه من القرآن أو عن شيء منه فقرأه فيما بين الصبح والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. Diriwayatkan bahwasannya barang siapa dia yang ketiduran, ya, yang ketiduran biasanya dia bangun malam baca Quran, ini ketiduran nggak sengaja. Wa an syai'in minhu ataupun sebagian darinya, ataupun misalnya dia udah baca setengah ketiduran tapi faqara'ahu fi ma baina subuh wa dhuhr. Kemudian diganti bacaannya tadi di waktu duha, antara subuh sama zuhur, waktu duha yang dimaksud ya. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka bacaan Qur'annya tadi dicatat seakan-akan dia lagi baca pada saat malam. Ya, karena beda ya baca waktu siang hari sama baca waktu qiyamul lail itu beda. Ya. Pahalanya beda, nyampenya pun beda. Karena kalau lagi malam siapa yang mau dengar ente baca? Orang pada tidur semua. Siapa yang tahu ente baca Quran? Allah doang sudah. Ente mau pamer sama siapa? Tembok. Sama setan beb, pamernya. Gak bisa pamer sama siapa kalau malam. Ya toh? Kalau siang masih ada potensi pamer. Ya. Di mana tempat kudu ada orang lagi aktivitas semua. Tapi kalau malam dia mulai orang tidur semua. Gak bisa pamer gitu sama siapa-siapa. Ya. Nah, ketika kita kelewatan tuh bacaannya, kita udah rutin tiap malam kita baca, udah terbiasa ya dia. Gak mungkin kita pamer pada saat malam itu. Ya, gak mungkin kita riak waktu lagi malam begitu. Siang-siang gak apa-apa diganti bacaan Qurannya. Biasa misalnya tiap malam baca 10 ayat, tiap hari dikerjain 10 ayat. Satu malam ketiduran, kelupaan. Atau misalnya semalamnya baru baca 5 ayat, ketiduran harus baca 5 ayat. Itu nggak apa-apa, sisanya dilanjutin waktu Tuhan. Paham? Begitu juga sholat nih dan lain sebagainya. Karena alaihi salatu wassalam idza mana'ahu min qiyamihi bil-lail udhr min maradin aw ghairihi yusallihi bin-nahar. Dan Nabi SAW kalau misalnya dia mana'ahum min qiyamil lail,
nggak bisa bangun malam. Nabi SAW, udhrun min maradin, karena sebab ada udzur, ya, udzur sakit atau udzur yang lain, yusalli bin nahar, diganti sama Nabi SAW siang-siang. Ya, itu Nabi SAW, orang yang gagal dosanya, ya, manusia yang paling sempurna, orang yang diampunin dosanya, yang masa lampau dan yang akan datang udah diampunin dosanya. Belum bikin dosa udah diampunin duluan sama Allah Ta'ala. Kelewatan amaliyah qiyamul lailnya diganti. Itu Nabi. Amaliyah rutinitasnya kelewatan gitu. Ya. Karena nggak mau fokus sama qiyamul lail. Pokoknya amal yang dirutinin sama Nabi SAW. Amal rutinitasnya kelewatan diganti, diqodok sama Nabi SAW. Nah kita mah apaan tahu, kelewatan amaliyah yang jadi biasa rutin, biasa aja. Tidak ada rasa kehilangan, tidak ada rasa berat hati. Ada. Ini salah satu alamah ya, alamah bahwasanya hatinya sudah mulai mengeras. Allah bilang mendadik, jangan sampai ya, jangan sampai kita punya hati jadi keras ya. Susah kalau hati udah keras, itu mau ngelembutinnya lagi, ngelayininnya lagi itu susah. Ya. Apalagi kalau sudah banyak titik-titik hitam, tanda-tanda hitam sampai dikuasain sama warna hitam di hatinya, itu udah makin susah lagi buat dibenerin. Ya. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai hati kita dihitamin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita dikerasin sama Allah Subhanahu wa taala. Naam. ثم أعلم أن من أنكر المنكرات وأكبر الكبائر وأفحش المحرمات ترك بعض المسلمين للصلاة المكتوبات. Ini masuk pembahasan lain lagi nih. Kalau sebelumnya qiyamul lail, ini masalah fitarikis salah. Fitarikis salah. Kata Imam Haddad di sini, "Tsumma alam anna min ankaril munkarat." Ketahuilah bahwasanya kemunkaran yang paling munkar wa akbaril kabair, dan dosa besar yang paling besar dibandingin dosa besar yang lain. Dosa besar banyak ya. Akbaril kabair itu salah satunya diantaranya al-muhlikat, misalnya as-sihr. Sihr itu muhlikat, ya. Atau syirku billah, apa lagi? Aklur riba, aklu mal yatim, makan riba, ya. Makan hartanya anak yatim. Qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, membunuh orang yang tidak dengan haknya. Apalagi ghadful muhsanatil mu'minatil ghafilat dan lain sebagainya. Pokoknya ada 7 macam dosa melikat ya. Dosa-dosa besar, namimah dan lain sebagainya. Nah ini min akbaril kabair, dosa yang paling besar kata Imam Haddad. Wa afhashil muharramat, keharaman yang paling bejat. Fahish itu bejat ya. Karena nggak tahu bahasa Indonesia yang paling halus, lebih halus lagi, lebih bejat. Pokoknya fahish ini bejat intinya. Wa afhashil muharramat, keharaman yang paling bejat kata Imam Haddad. Tarki ba'dul muslimin al-salawatil maktubat, seorang muslim yang meninggalkan sebagian, ba'd itu sebagian, al-maktubat, al-salawatil maktubat, salat 5 waktu. Jadi dosa yang paling besar, kebejatan yang paling luar biasa itu ialah ninggalin salat 5 waktu. Wa qad warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadits as-sahihah al-katsirah bi kufri tarik as-salat. Telah banyak diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sahih derajatnya tentang kekafirannya orang yang ninggalin sholat. Ya, hati-hati nih, baik-baik. Sholat maktubat yang dimaksudnya ini. Qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, perjanjian, yakni perbedaan antara kita sama mereka orang-orang kafir, itu ialah as-salat. Ya. Jadi kita punya perjanjian, yakni yang dimaksud ialah perbedaan begitu antara kita orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Itu ialah as-salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalin salat, faqad kafar, kata Nabi, telah kafir dia. Di dalam hadis yang lain juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Ya. Beberapa riwayat menyebutkan faqad kafara jahran, sama arti.
Barang siapa yang ninggalin sholat muta'ammidan lebih parah lagi nih, secara sengaja, ya. Faqad kafara jiharan, maka dia setelah kafir secara terang-terangan. Nauzubillah min dzalik. Ninggalin sholat secara terang-terangan, nggak sengaja aja kagak boleh. Ya, nggak sengaja aja kagak boleh. Kita kelupaan, ketiduran misalnya, tetap wajib diqadha. Nggak ada air buat wudhu, tetap wajib diqadha. Tengah-tengah perang, tetap wajib dikerjain. Sholat 5 waktu itu tidak ada udurnya buat ninggalinnya. Sama sekali tidak ada udur. Disebutkan itu di dalam kitab Safinah itu dijelas itu. Nah, adharus sholat ada berapa? Dua apa aja? Lupa sama tidur. Adharus sholat itsani, naumun nisyan. Itu doang sudah. Selama kita masih bernapas, selama kita masih sadar, selama kita masih punya akal, nggak ada uzur buat kita ninggalin sholat sama sekali. Tidak ada uzur sama sekali. Apapun kondisinya kita, bahkan di kondisi kita lagi mahpus, keikat di penjara, gitu. Marbut, keikat, tetap wajib kita sholat. Nggak ada alasan buat kita ninggalin sholat sama sekali. Wafil hadis al-akhar, di dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW bersabda, "Man taraka as-salati muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih." Barang siapa yang ninggalin sholat secara sengaja, faqad bari'at minhu, maka telah berlepas diri darinya dhimmatullah, jaminannya Allah Subhanahu wa taala, wa dhimmatu rasulih, dan juga jaminannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita dilepas tangan begitu aja. Jadi orang yang ninggalin salat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sama Rasulnya nggak mau tahu urusan, tidak mau tahu lagi urusannya, lepas tangan sudah. La haula wala quwwata illa billah. Qala alaihi salatu wasallam, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala as-salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia bakal mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan keselamatan pada yaumil qiyamah. Najatan yaumil qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Dan barang siapa yang enggak menjaganya, maka dia enggak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Nauzubillah min dzalik. Wa kana yaumil qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti di pada hari kiamat dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nauzubillah min dzalik. Ini semuanya penghuni neraka yang kekal. Yang disebutin sama Nabi. Penghuni neraka yang gak bakal keluar, sudah tidak ada kesempatan buat keluar. Fir'aun, Qarun, Haman, sama semua udah. Sekelompok tuh, Fir'aun, Qarun, sama Haman. Fir'aun presidennya, Qarun Bendahara. sekretaris yang punya duit, investor. Iya. Fir'aun rajanya, Qarun investornya, Hamannya eksekutor. Komplit nih, 3 orang nih, rangkai. Kita dikumpulin sama mereka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Wa at-tasrih min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarik as-salah, wa kadzalika warada an sahabah salaf salih hatta qala ba'dhum, dan telah jelas banget ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali hadis-hadisnya yang menyebutkan tentang kekafirannya orang yang meninggalkan salat. Begitu juga para sahabat dan juga salafus salih. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kekafiran orang yang meninggalkan salat. Sampai akhirnya para salafus salih ini mengatakan, "Ma sami'tu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in min al-a'mal." Aku tidak pernah mendengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu amal yang kalau misalnya ditinggalin kafara illa salat.
Kalau misalnya ditinggalin kafir kecuali sholat. Jadi nggak ada satu amal pun yang kalau misalnya kita tinggalin itu sampai kafir kecuali sholat. Sholat doang sudah. Zakat kita nggak bayar masih nggak dikatakan kafir, dikatakan fasik. Puasa begitu juga, tapi sholat enggak kafir langsung. Saking tegas ini untuk masalah sholat. Fa iyyaka thumma iyyaka wa tarkis salah atau tarki syai'in minha. Maka hati-hati, jangan sampai, hati-hati banget, jaga, fahdar, hati-hati. Wa iyyaka ini fahdar, wa tarkis salah, daripada meninggalkan sholat. Atau tarki syai'in minha, ataupun meninggalkan sebagian, nggak cuma apa namanya, secara keseluruhan ya, cuma 1-2 kali pun jangan. Fa'in fa'alta dzalika faqad halakta ma'al halikin. Kalau misalnya kita kerjain, baik itu sengaja maupun nggak disengaja, entah nggak disengajanya bukan karena udzur tapi nggak disengaja begitu, katakanlah karena kita kelalaian kita sendiri, nggak disengaja tuh namanya. Tapi itu kelalaian yang kita buat sendiri, nggak dianggap udzur, itu masuk. Barang siapa yang mengerjakan seperti ini, faqad halakta ma'al halikin, maka dia telah hancur bersama orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Nanti kan auzubillahi min dzalik. Wa khasarta dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin, dan kalian akan menyesal dunia akhirat. Dan itu penyesalan yang sebesar-besarnya. Auzubillahi min dzalik. Ya, ini berapa? 10 Nah, betul ya mau nanya. Nah, Beb, aneh tuh biasa kalau sholat tuh di akhir waktu, Beb. Zuhur sama asar tuh, jadi mepet tuh, Beb. Karena kan biasa tuh anak kerja kotor nih, kayak baju kotor lah, tangan juga kotor. Jadi aneh di akhir waktu, Beb. Zuhur aneh di akhir waktu, terus nggak lama ya sholat asar gitu, Beb. Itu gimana, Beb? Jadi kayak misalkan aneh kalau mau sholat tuh harus bersih-bersih dulu gitu. Jadi makanya aneh nepatin di situ. Jadi zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Nakalin aja berarti. Di awal waktu kenapa? Udah kotor, Bib. Itu kerjanya ngapain itu? Kadang jadi teknisi juga, kayak ya ini pasang-pasang CCTV kabel gitu loh. Harus dikerjain saat itu juga. Iya. Iya, itu juga kadang sih, Bib, nggak sering. Kalau misalnya kadang nanti bisa di apa namanya, ditunda sebentar gitu. Sholat dulu aja. Sholat nggak lama kok. Itu sholat juga nggak harus di masjid. Paham nggak maksudnya? Jadi yang namanya urusan duniawi itu bisa diakalin. Paham nggak maksudnya? Jangan urusan agamanya yang diakalin, jangan dibalik, jangan. Ente kayak begitu itu namanya ngakalin urusan sholatnya. Jangan dibalik, justru kita balik urusan dunianya yang kita akalin. Ya toh? Karena itu bukan hal yang urgent banget, nunda 5 menit maka gak bakal ada yang rusak. Gak masalah, tunda aja sebentar. Rusak gak kira-kira kalau ditunda? Bukan rusak sih, Bib, kayak misalkan nih Anda sholat zuhur nih dalam keadaan kotor nih, misalkan tangannya kotor atau apapun lah itu, kan Anda bersihin dulu tuh. Nah setelah sholat kotor lagi, ntar sholat lagi asal. Ya gak apa-apa. Jadi kayak gak apa-apa. Jadi maksudnya ulang gitu. Ente sekali kerjain gitu dari zuhur sampai asar begitu. Iya, jadi zuhur di akhir waktu, asar di awal. Enggak, anak nanyain ente masuk waktu zuhur tuh ngapain? Itu, Bib, kerjaan itu. Masih kerjain? Iya. Ya, berhenti aja dulu. Berhenti dulu, nggak apa-apa dijeda. Jangan sampai kita ngalahin urusan akhiratnya kita buat urusan dunia. Putusin aja dulu, bentaran berhenti. Tidak. Bebersih sedapatnya, kerjain sholat, nggak masalah. Kita nggak perlu sampai ganti baju mandi, bebersih sedapatnya. Lebih bersih lebih ahsan, kalau ente mau lebih bersih lagi lebih bagus, makanya ahsan. Jangan sampai kita ngalahin urusan akhiratnya kita sama urusan dunia. Urusan dunia itu bentaran doang soalnya. Masa kerja kita terbatas, tapi sholat itu nggak terbatas, daim.
kewajiban yang tetap sama kita, nggak ada berhenti sampai yang akhir. Jangan sampai kita ngalahin urusan akhirat kita sama urusan sholat, sama urusan dunia aja kita. Jangan sampai, paham ya? Jadi diganti itu, jangan diakalin syariatnya. Sebetulnya kalau dari segi fikihnya boleh saja. Ya, kalau kita ngebahas fikih, karena fikih ini urusan masalah boleh sama nggak boleh, sah sama nggak sah, sah aja. Ya, tapi kalau dari tasawufnya nggak dapat begitu. Artinya kita lebih ngedepanin urusan yang dunia ketimbang urusan akhirat kita. Dari situ aja ketahuan kalau amaliyahnya kita tuh kayak agak terpaksa di situ. Paham nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Walaupun kita ngerjainnya secara secara ikhlas begitu, akan tetapi karena perbuatannya kita mengakhirkan sholatnya tadi, itu seakan-akan kita ngegampangin urusan sholat tadi. Paham ya? Kita kayak tidak memprioritaskan sholatnya kita begitu. Kita lebih memprioritaskan urusan dunianya kita ketimbang urusan akhiratnya kita begitu. Ngerti ya? Nah, kata Toto tanya lagi. Ini sampai batas berapa? Saya punya tetangga belum pernah sholat gitu. Cuman saya ngajak tuh, cuman ditolak terus gitu. Terus sampai kapan batasnya gitu? Ngajaknya dia, Beb. Tampolnya bisa nggak Beb? Ini sebetulnya ada dari itu pembahasan, kalau misalnya dilanjutin tadi itu ada itu pembahasan. Okay. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, kita kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang kayak begitu, ya, jauhin. Itu ada tegur berkali-kali ngajakin dia sholat, dia nggak mau juga, maka itu kita jauhin. Bahkan dikatakan, disebutkan, ulama menyebutkan itu kita harus putus hubungan kita sama dia. Jangan dekat-dekat sama orang-orang yang kayak begitu, karena mereka ini syaitan, bukan orang baik, bukan teman kita itu. Ya, bahkan disebutkan itu, ya, pada baca ini kita. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala yajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw 'ashiratahum." Kami tidak mendapati suatu kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka dalam keadaan saling mengasihi, saling dekat, saling akrab sama orang-orang yang nentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka orang tuanya mereka sendiri, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka sendiri, au ikhwanuhum, ataupun saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, ataupun kerabat mereka sendiri. Bayangin aja, kata Allah Subhanahu Wa Taala itu orang-orang yang mereka saling mengasihi sama orang-orang yang tentang Allah dan Rasulnya, tentang hukumnya Allah, menolak buat sholat misalnya, itu tidak didapati sebagai orang yang beriman, kata Allah Ta'ala. Walaupun dia sholat, tapi dia mainnya sama orang-orang yang kagak sholat, kagak dianggap beriman. Nanti jadi kita harus menjaga jarak sama orang-orang yang kayak begitu. Wajib hukumnya kita ingetin. Ya, tiap kita ketemu kita ingetin lagi. Ketemu ingetin lagi. Dia nggak mau, kita jangan tegur. Ya, dia masih nggak mau juga, kita jangan sampai tegur. Tegur, masih ditemenin. Dia pengen balik misalnya berhubungan sama kita, tanya, sholat gak lu? Enggak, sono jauh-jauh. Paham? Tegas jadi kayak begitu, kan itu semua kewajiban. Ya, kita dekat-dekat sama mereka gak ada untungnya, gak ada kebayaannya, rusak justru, nular. Ya, hal-hal yang seperti itu tuh bisa menular. Kata ulama, itulah tasabil kaslana fi halatih kamsalih fi fasadin akhir yafsud. Kedua al-badidi ila al-jadid sari'an yajab yudha fi ar-ramad fa yakhmud. Jangan sampai kita temenin orang-orang yang seperti ini, yang malas buat beribadah, yang menolak untuk beribadah. Berapa banyak orang soleh yang sebab kerusakannya orang lain ikutan jadi rusak. Berapa banyak orang yang tadinya baik
gara-gara temenannya sama orang-orang yang rusak, bukannya jadi baik nih orang rusak, malah dia yang jadi ikutan rusak. Ya, kajam yudha'u fil ramadi fa yakhbudu, sebagaimana bara kalau dia dimasukin ke dalam abu ya mati langsung. Ya toh, masih jauh-jauh nih bara arang yang di situ aja yang buat bukur. Abunya udah kebanyakan mati sendiri itu arang. Bara. Ya, jadi mati gara-gara abu sendiri arang. Ya, bara tadi itu. Apa lagi Pak? Abu ini ditumpukin dengan sengaja begitu. Abu itu siapa tadi? Tadi orang-orang gembel tadi tuh. Ya. Yang diajakin baik gak mau, malah nolak. Diajakin ibadah malah pengen jauh dari Allah Ta'ala. Orang gembel semua. Nah, kita nyampur sama dia, tadinya kita matang sebagai bara, masuk dia mati sudah langsung. Ya. Jadi jangan ditemenin kalau misalnya dia kagak mau berubah. Sampai dia mau tobat sama Allah Ta'ala, balik ke jalannya Allah baru apa-apa. Paham? Nah, kita foto, tanya lagi. Kalau ya Apa dulu? ini Bib, dia sholat di cuman ke Majelis Talim jarang gitu, bisa setahun 2 kali 3 kali gitu. Ya udah bahas juga ya masalah ini. Artinya dia beramal itu tanpa didasari ilmu. Pendek nih jawabannya mah gampang. Kata saya Busafatu Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramaliyah tanpa ada ilmunya, amaliyahnya mardud, enggak keterima. Tertolak kalau dia beramal tanpa ilmu. Sebab apa? Dia nggak tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Dia nggak bisa ngebedain mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya. Yeah. Di dalam syarat sholat aja tuh, suratul sholah, ingat ada berapa biji suratul sholah? Bang Safina, suratul sholah, sama nia, apa Ashraf? Sama nia. Yeah. Di antaranya apa itu? Di antaranya di situ ialah alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Tidak boleh meyakini salah satu daripada rukunnya sebagai sunnah. Lah kalau kagak ngaji gimana caranya bisa tahu? Gitu. Mana yang rukun, mana yang sunnah? Ini syarat sahnya sholat. Artinya kalau dia nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, kagak sah sholatnya. Ngerti? Itu. Paham ya? Makanya belajar itu wajib hukumnya. Gitu. Jadi tingkes. Ya, ingetin sama dia. Itu sholat bisa kagak sah gara-gara kagak ngaji. Cuman gara-gara nggak ngaji, sholat bisa nggak sah. Nah, betul, tanya tadi. Di kerjaan anak itu, anak hampir nggak pernah sholat di waktu fadilah sama ikhtiar gitu. Jadi selalu waktunya itu masuknya di jawas sama tahrim kadang-kadang. Itu Apa sebabnya? nanggung. Nanggung. Iya, nanggung. Kalau nanggung itu sama kayak imam tadi. Nah, itu. Dia Karena nggak perlu jawab 2 kali. Malas. Emang dari dia sendiri. Tapi ada niatan, maksudnya anak emang nggak ada niatan mau ninggalin. Cuman setiap niat anak mau, jadi pikir anak nanggung lah nanti sekalian langsung. Sama kita nih berarti. Langsung ke, misalkan anak nundanya di Isya, maghrib. Dibilang nanti wudunya biar sekalian ke Isya gitu. Gimana? Jadi 1 wudu 2 sholat, Beb. Nggak masalah, itu mau 1 wudu 10 sholat juga nggak masalah. Itu maksudnya Yang jadi masalah itu penempatan waktunya ente, pemeriorat apa bahasanya sih? Prioritas. Iya, prioritas sih kita itu yang jadi masalah. Gak masalah ente mau misalnya ngambil wudu dulu sampai asar sampai maghrib sampai isya gak batal-batal, gak apa-apa. Maksudnya nanggung gitu. Hah? Kayak bentar lagi ajar gitu kan. Ada bilang kan dari itu. Yang penting masalah prioritas sih kita. Prioritas sih kita kemana? Ke kerjaan apa ke ibadahnya sama Allah? Walaupun dari awal niat emang gak mau ninggalin gitu. Terserah. Pokoknya prioritas. Ya, kalau misalnya dari segi fikih boleh begitu. Anda bilang tadi kan, dari segi fikih itu boleh, tapi dari segi tasawuf itu nggak layak. Ya. Apa kata Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Liya'budu. Aku tidak ciptakan manusia dan jin itu kecuali beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi prioritasnya kita hidup di dunia ini buat ibadah. Sebetulnya buat ibadah. Dunia itu futlah. Apa? Ekstra lah, bonus begitu. Jadi ketika kita prioritasnya ke bonus ketimbang yang pokok, yang bahlul siapa? Paham ya? Gitu. Yang salah kita. Jangan nyalain orang lain. Ya. Jangan nyalain keadaan kita. Kita bisa prioritasin diri kita sendiri. Gitu lah. Ya. Jadi dari sekarang udah tahu nih prioritasnya kita robah. Jangan kita kerjaan, jangan mikir nanggung segala macam enggak. Jangan salah. Ya betul ya kalau nerusin ya Bib ya. Itu Sama aja gitu. enggak, tapi dia ke jatuhnya udah kerjaan pas di situ Bib. Hah? Ya aneh nih satu hari Selasa itu kebetulan ngajar 4 kelas. Itu ada di jam zuhur. Jadi aneh selalu jam 2 sholat itu. Seingat anak kalau sekolah ya. Nanti. Seingat anak kalau sekolah itu dia punya jam zuhur sendiri. Iya, itu pada zuhuran. Aneh doang. Hah? Belum. Ini Itu nyala baru. kagak tuh? Kagak masuk nih modelnya. Oh, lobet kali. Coba Iya, kita iya lobet itu nggak ada dicolok. Iya. Kalau yang anak tahu namanya orang sekolah itu dia punya jam zuhur sendiri. Jam istirahat. Jam istirahat waktu zuhur. Kerjain sholat pada saat itu. Gitu. Iya. Jadi biasanya kita punya kalau orang-orang apa namanya guru-guru ini harusnya di waktu zuhur itu dia punya jam sendiri buat istirahat. Ya kan? iya Bib. Kerjain sholat pada saat itu. Jangan kita lari kemana-mana. Karena udah dikasih waktunya buat istirahat sholat zuhur. Jangan sampai kita skip justru pada saat itu. Terus kita tunda nunggu nyelesain ngajar gitu, jangan. Itu udah rutin semua sholat pada sholat. Hah? Emang rutin sholat. Cuman kebetulan emang aneh tuh jam itu emang harus ngajar Bib. Jadi terus tuh kagak ada jeda buat istirahat, dijadwalkan seperti itu Bib. Apakah itu udah jadi ya tanggung jawab atasan jadi Bib. Satu hari doang tuh Bib Tanggung jawab atasan itu. di Maful. Nggak mampu juga, tapi tadi itu tanggung jawab atasan. Nanti bisa ini sendiri dan ngakalin sendiri. Karena lo bilang tadi urusan duniawi bisa diakalin. Ya, ente telat 5 menit 10 menit itu gak masalah. Begini Bib, kalau aneh nggak ikut jamaah pas ajan langsung aneh sholat bisa nggak tuh Bib? Hah? Apa saja nih ajan? Kan biasanya kalau sholat jamaah tuh biasa tuh anak-anak nunggu ajan selesai Iya. lah atau Itu agak lama biar dah. selesai, tungguin aja selesai itu sholat. Iya, sendiri aja nggak apa-apa. Ajakin orang, karena ada tuh. Iya Bib. Cari lah tuh Bib ya. Iya, Usahain dah ya. iya. Ada budi Di boleh. sekolah soalnya banyak banget manusianya gitu loh. Sayang kalau yang tinggal sholat berjamaah, malah maksain sendiri. Sayang. Kalau kepaksa tuh baru. Itu kalau lagi di masjid, lagi di musola sekolah itu ya banyak lah. Bang Cilor, Pori aja. Intinya begitu. Kalau ada waktu zuhur itu diusahain lah, diakalin. Jangan dibalik. Jangan dibalik, yang diakalin nih. Ingetin nih. Ya kerja apa ini? Jangan dibalik, jangan pakai ditanggung-tanggungin, jangan. Sayang. Dari situ itu juga tegur juga atasan. Jadwalnya nggak boleh kayak begini. Guru kan punya hak bersuara kan. Apa yang bersuara katakan. Sampai jangan sampai kayak begini, masalahnya urusan ibadah. Nah, ceritanya mungkin kalau misalnya ada jadwal-jadwal tertentu kayak di pesantren begitu, apa namanya, biasanya tuh di pondok tuh ada sebulan sekali itu santri-santri yang dipilih buat jagain pondok nggak ikut sholat Jumat. Nah itu kan untuk keamanan pondok begitu. Dan itu juga sebulan sekali, bukan tiap minggu. Kagak sholat Jumat, enggak. Tapi di rolling gitu, tuker-tuker. Untuk apa namanya, maslahat pondok gitu. Tapi kalau yang kayak begitu ya,
tujuannya ngajar aja begitu ya misalnya, bisa dijeda begitu loh. Ngajar itu bisa dientarin. Nah, ceritanya untuk keamanan sekolah misalnya, katakanlah di rolling itu jadi nggak bisa sholat tepat waktu karena harus gantian. Jam apa di awal waktu itu harus dijagain sekolah, itu nggak apa-apa ya. Tapi kan nggak, ini ngajar urusannya, ngajar tuh nunda 5 menit nggak apa-apa gitu loh. Gampang lah ya. Ngerti ya? Sampein ke atasnya, jangan diemin. Baterai boleh baterai. Paham ya? Habib. Ini berlaku buat yang lain juga nih. Pokoknya dalam segala kondisi kayak begitu. Prioritasnya pokoknya kita lihat. Paham tuh? Nah. Satu pertanyaan lagi terakhir. Buat Bib, kan kalau anak kan ini Bib ada operasi nih Bib. Itu kan kalau misalkan dari pasar nih anak mau jamak mau sholat gitu Bib. Jadi itu tuh kalau udah masuk ke ruang operasi itu nggak bisa keluar Bib. Jadi kayak stay di situ aja selama 4 jam gitu Bib, selesai operasi. Nah, itu bagusnya kan di kodo apa jamak Bib, sholat asar gitu. Nanti di ruang steril. Karena nggak ngerti nih soalnya ruang steril itu gimana. Ada air. Jadi tuh aneh nggak, jadi kalau udah masuk ruang itu nggak boleh keluar. Ada air nggak di ruang itu? Nggak ada Bib. Ruang steril itu ngapain di situ? Ruang operasi, jadi aneh Iya, kayak tahu. asisten kayak ngebantu buat kayak ngasih alat gitu. Itu berarti di situ ikut Asisten. operasi. Iya. Setelah di situ ngebantuin ngasih alat atau ngebuka-bukain. Coba jelasin dah, anak kakak ngerti kerjaannya itu. pakai Itu, baju APD ya. di situ aneh di situ tuh kayak misalkan Diem dulu kan. minta tolong ambilin gunting atau minta fotoin gitu aja, kayak misalkan tolong ambilin gunting atau minta ambilin ampul obat ampul itu yang kecil, kayak gitu aja di ruangan situ, jadi stay di situ Bib. Nah itu tuh biasanya kan operasi itu 4 jam gitu Bib. Jadi misalkan dari Johor, nah itu asar itu masih ada di ruangan situ. Nah itu anak lebih bagusnya di jamak apa kodo Bib, asarnya itu Masuknya dari sebelum zuhur. bisa sebelum zuhur, bisa habis zuhur. Kalau seandainya situasinya kayak apa namanya dari sebelum zuhur ente bisa sholat dulu lah, karena asal sholat dulu. Tapi kalau misalnya dari sebelum zuhur misalnya katakanlah nggak bisa diakalin nih, udah kejebak duluan di situ, niat jamak nggak apa-apa. Iya, bukan niat jamak sih jatuhnya ya, kalau kayak begitu ya. Karena itu kan nanti nggak ada alat buat bersuci tuh, ada nggak alat buat bersuci di situ? Kalau keluar lagi nggak bisa. Nggak harus keluar di situ, ada nanya di situ, debu atau apa, Debu juga nggak boleh ada debu lagi di situ. bersih steril berarti. Ya sholat di fakir tohuren sudah, nggak boleh keluar tuh. Kalau keluar kenapa? Ya udah kayak nggak bisa masuk lagi, kayak udah di luar gitu. Dipecat. Penjara. Gak bisa masuk lagi. Penjara. Tapi ada loh kayak gitu. Kalau keluar kenapa? Karena dia kalau keluar. Ya, nggak steril lagi Bib. Terus? Itu kan pakai yang steril gitu. Heeh. Jadi tuh kalau udah minta tolong, jadi ada juga ganti-gantian gitu sih, kayak apa namanya di operasi itu. Gantian deh kalau begitu, itu ada gantian. Iya nggak, maksudnya nggak setiap waktu aneh gitu Bib, maksudnya Oh, iya. gantian gitu Bib. Kalau misalkan udah masuk itu udah ditunggu sampai selesai operasi itu. Soalnya nggak ketemu ya uzur jamaknya di situ ya. Dijebak di situ. Ada nggak di uzur jamak di situ? Lagi jamaknya jamak takhir. Ya, termasuk nggak itu sebagai uzur jamak takhir? Apa kodo gitu Bib. Hah? Kodo asarnya. Iya, jatuhnya kodok, takutnya kayak begitu. Kalau kodok dosa itu jadinya. Ngerti gak? Beda ya kalau jamak itu rukhsah. Iya. Katakanlah kalau misalnya memang terkunci banget ente di situ. Biasanya sih setahuannya kalau di ruang steril begitu, dia ada tempat buat pensterilannya juga. Beda di Koldiana. Ruang operasi kan, ruang operasi itu dia ada itu gitu. Dia kayak ada 2 atau 3 ruangan begitu deh. Tiga ruangan singkat aneh. Ada ruang steril, ada ruang operasinya, sama ruang recover, ruang pemulihan. Tapi kalau udah masuk situ nggak boleh kemana-mana maksudnya. Hah? Kalau udah masuk situ nggak boleh kemana-mana. Ada sih, ada di luarnya, cuman Iya, di luarnya tuh cuma ruang steril doang, boleh masuk tuh sampai di situ doang, nggak boleh keluar dari situ lagi. Nah, itu ruang steril tuh ada air. Biasanya yang ada tahu.
Ya, tapi di luarnya Bib, nggak di ruang itunya, di ruang operasi. Ini bukan di ruang operasi. Kalau misalnya keluar dari ruang steril, dia harus sterilisasi lagi dulu baru masuk lagi. Bisa kan? Tapi anehnya itu nggak boleh keluar kan Bib, nggak boleh keluar gitu Bib, stay di situ selama operasi berjalan. Jadinya ya udah. Berdiri 4 jam begitu. Allah operasi begituan lagi. Iya, hidung, mata. Sebelum masuk wudhu dulu. Bagus tuh ini. Sebelum masuk wudhu dulu. Megang darah? Hah? Kan nggak masuk. Nggak apa-apa Bib. Wah iya kan? Ujur. Hah? Nggak batalin wudhu. Ada sapu tangan. Betapa. Cie. Udah dibahas kan masalah mana najis yang maafu buat di waktu sholat sama enggak. Najis apa ya? Maafu dalam sholat. Keluar air. Itu Safira udah hatam ya. Safira udah hatam daripada dia. Udah bikin malu lu. Batalnya udah Bib. Bukan yang ente kalau misalnya ente kan khawatir sama darahnya. Najis yang boleh dibawa waktu sholat tuh apa? Hah? Ini cuma sedikit. Darah yang sedikit. Darahnya nggak masalah dari ente dari orang lain. Selama darahnya masih darah murni, ya lap aja. Toh bajunya tuh baju yang anti serap gitu kan? Biasanya. Hah? Bukan kain kan? Baju biasanya kan lebih ke latex gitu kan? Terus dipahami, gitu aja. Scrub gitu, scrub. Ini kayak semacam karet begitu, bukan karet juga sih, apa? Gitulah pokoknya kagak nyerap-nyerap acak kan? Silikon. Bukan silikon, kalau silikon kan keset deh. Silikon mah sarung tangannya doang soalnya. Hasil bisa ini nggak ngakalin dia di situ. Sholat di dalam nggak apa-apa. Nggak, ente nggak tiap menit ngoper-ngoper begitu kan enggak. Ya. Nganggur lebih banyak tuh. Tapi kayaknya nggak mungkin Bib. Nggak mungkin ampun kalau di 4 jam itu dia izin misalkan ntar ya sholat dulu gitu. Jujur mau. Steril tuh itu ruangan. Nggak apa-apa tangan ente berarti jenggol lantai itu. Sholat aja nggak apa-apa di situ. Tohir insyaallah. Iya. Ngakalin itu namanya ngakalin dia punya inian sistem. Masalahnya anak nggak suka sama operasi kayak begitu ya. Kalau ente operasinya operasi jantung buat keselamatan orang, boleh ente jaman. Selamatin orang nih lagi nih. Ini dandanin orang, mungkin orang yang rubah-rubah itu terbang. Ya. Jadi tujuannya beda gitu. Kalau ente operasi rapi nggak apa-apa. Operasi yang kayak begitu jangan. Ente yang ngakalin. Ente yang ngakalin mereka jadinya. Dipecat. Jadi enggak insyaallah enggak lah. I want. Nanti lah. Tompi malu juga misalnya mencat jadi lagi rapi begitu. Masih jadi orang Aceh itu orang. Iya. Gitu. Ente akalin dia pada. Jangan dijamak. Situasinya ente ngelakuin operasi yang nggak boleh dulu. Ya. Karena setiap jamaah itu uzurnya uzur mubah semua, tidak ada uzur yang makruh ataupun yang haram, mubah semua uzurnya. Sedangkan uzurnya ente ada mubham sudah, boleh atau enggaknya itu nggak jelas. Paham ya? Nah, kata kalau mau nanya lagi sembari ngopi ya. Wa ba'du min kalimatan Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam ya. اعترفنا بأننا كرمنا وأننا أشرفنا على نظر أشرفنا فاتر علينا توبة أسر لكل أوبة رسولنا أوراتي وآمين الروات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأخي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وذرة
والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بحساب منا بالمصطفى رسولي نظى بكل صوري صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه زاد تشفي والحمد لله بالبدر والثناء. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من اهلنا ولا من جيراننا ولا من اصحابنا شقيا ولا محروما. اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.